Gomenasai, minasan. Do you have any question, minasan? Nawala ko siya kanina, ma'am. Ah, hi. Hi. Ngayon lang nabalik. Do you have any question here? Pwede po ba pakiulit po, ma'am? Hi, pwede. Ano yung iulit ko? Number? Yung 1 to 4, ma'am. Ah, hi. Okay. So you have here number 1. O Toto, yasumemashita ka? May nag-day off ka ba daw nung nakaraang araw? Sagot niya, hi. So ito yung gagamitin na verb. Anong mangyayari sa verb? Nakaraang araw eh. So nakapas. Paano natin gawing past form si yasumimasu? Minasan, ano yung idudugtong pag nakapas? Ito lang yung root, yasumi. Yung mashta, yan ay i-delete na yan. Pag nakapas yung verb, mashta ilalagay. Pag naka-present, mas lang. Pag negative yung verb, masen. Si number 2 naman, Nichiyobi, hatarakimasu ka? May pasok ka pa daw sa Sunday. May work ka ba daw? Hatarakimasu yung verb. Sabi niya, iye. So, negative yung verb. Paano natin gawing negative si hatarakimasu? Number Hatakara, 3 naman, umasin. Kino benkyou shimashita ka? Nag-aral ka ba daw kahapon? So, iye, sagot niya. So, hindi siya nag-aral. Paano natin gawing negative, tas past yung verb? Thank you, Shimas. Gawing past form kasi kino, yesterday. And gawin din ulit siyang negative. Tingnan nyo, Ano kasi? pag nakapas, just negative yung verb, masen deshita. Yan yung mangyayari sa verb. Si number 4, taiga ko wa sanji ni okiwarimasu ka? 3 ng hapon ba daw matapos yung pag-aaral mo sa university? Sabi niya, hi. So, paano natin gawing present form lang yung uwarimas? Para mahaba yung answer ng number 3, ah. Number 3, ito lang, benkyo shimasu. Pero Thank you, sir. gawin niyo siyang naka-past form na negative. Sen ako You have sensei. question? Hi, nag-send si Joven. You have question, Minasan? Okay, those are Minasan. You can take your exam. Minasan? Still answering, Minasan. So again, yung mga verb lang yung gawan nyo ng past, negative, future, or present. Verb sa number 1, si yasumemasu. Verb ni number 2, hatarakimasu. Verb ni number 3, benkyoshimasu. Number 4, uwarimasu. And for those who are done, ano nga yung basa nito, Minasan?
Minasan, You. anong basa niyan? Yeah. Yeah, Yeah. okay. Please Yeah. practice na yung hiragana. Next, ano naman to? Katulad ng sinend ni Ray. Pwede Soup. kayong bumili ng ganun or bumili or gumawa ng mga flashcards. Then ilagay nyo isulat nyo yung basa nito. Then sa likod nun, yung romanji. Soup. Para mas madali na lang yung pag-memorize. Ito Soup. ay Su. Ano naman to? Ito ay Mi. Me. Me. Ay, Yes. Mi. Me. Yasumi. How about this? Yan ay verb na yan. Yung root ng hayasumimas. I-delete mo lang kasi yung mashta or yung mas or masen. Ito na talaga yung yasumi. To take a rest or day off. Ito naman, ano to, minasan? Ito ay Wa. ha. Pag naging particle, wa. Ha? How about this? Ano to, minasan? Ta. Ta. And this one naman, Ra. ra. May hindi pa nag-send ha? May dalawa pang hindi nakasend. Please mag-answer minasan. Ito naman, ki. So yung basa niya, hataraki. Yan ay work. Tapos nilagyan ng mas. So naging mas form na yung verb. Present future. Hatarakimasu. Ay, hatarakimasu. Next, ano naman to? Ano to, minasan? Be. Ben. Be. Be. Kasi may Be. teng-teng. Pag walang teng-teng, he. Nahihirapan, nahihirapan talaga kayo magsulat, no? Ito yung mga verbs na naka-mass form. And yung yung romanji niyan, iba yung romanji niyan. Parang B-E. Ano mo na, Parang ano pa rin ko yung mga stroke para iba na yung romanji minasan. Okay ha, isulat ko yung mga, teka, may kausap kasi ako minasan. Yung romanji ni yasamimasu, ganyan. Hatarakimasu. Benkyou shimasu. Warimasu. And naka-mass form pa yan. So need nyo i-change into negative ba, positive, negative ba, past ba, or future, present future. So ano nga yung basa nito, minasan? Be. An? De. De. Ito naman, Ben. 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 You. E. Ito lang mag-isa, E. ki. Pero E. pag may maliit na yan na yung You. basa niyan, kyo. Then Kyo. may u. Kyo pa rin yan. Kyo. Like, Yun yung, maliit pa yung O. malaki. Ito. Ito yung spelling ni Benkyo. So, I'll delete. May isa pang hindi nakapag-send ng answer. Dozo, ano naman ang basa nito, minasan? She. Si. She. Ito, Ma. ma. Ito naman, She. she. Pero pag ano na yan, shimashita. She. Shimashita. Pag naging pass, shimashita.
How about this? Ito lang. Ma. Plus se. Ma, then yung N. Masen. Teka, may nag-send. Mas Jovensan, di ba every lesson natin meron naman tayong vocabularies? Hi, Sensei, hi. Yung ibig sabihin Akala ko, sa libro, akala ko yung sa libro na pinadala niya, Sensei, ba may ganun din ba? Magsagot-sagot, ganun. hi. Hi. Akala ko sa PowerPoint. Hindi. Meron naman tayong ganito, Sensei, Monday. Iba din to eh. Tingnan nyo. Yung sinend mo. Meron. I see. Hi, every lesson meron tayong vocabularies. Ah. Katulad nung sined ni Sensei. Simula ng bago Hi, tama. magsimula yung lesson, Sensei. Hi, Sensei, hi. Hi. Ito yon. Then, yung pinag-send ni Sensei Mickey, napag-usapan May ano na lang yun. Hi. Yung mga words dito is na gamit na din natin. Yung China, Korea, newspaper. Hi. So now, natapos na yung Monday. Let's check. Omelite gozaimasu. Minasan, you survived lesson 4. Okay. So ito na yon, yung mga particles. Marami ding naguguluhan dito. So let's read. Ano yung basa nito, minasan? Ma plus I, may. May asa. May asa. There's no need na lagyan Sa ng pala yung text, ganyan. sa. Yung sa, pwede mo siya isulat ng nakaganito or yung automatic na ganyan na. Sa pa rin yan, yung S. Next, hindi na siya, no din na siya lagyan ng particle. So, may asa, roku, G. Diba? Yung gamit ni particle ni is for time. Kaya dapat, yung kasunod ng time na roku, G, 6 o'clock, si particle ni. Naintindihan to, minasan? Maraming nakacheck dito. Ukimas. So, sabi niya, naintindihan niya, ano yung ukimas? To wake up. May asa, ano yung may asa? Every morning. Minasan, need nyo i-memorize yung mga vocabularies. Again, number 1. Anong basa, minasan? May asa. May asa. Rokuji. Ni Imas. Okay, mas. Okay. May asa every morning. Okimas is to wake up. Number 2. Ito naman si Bijutsukan. Yan ay art museum. Yung Bijutsukan. Tapos ano yung what time? Nanji. Nanji. Okay. Nandito na yung pattern ni Nanji. Kara, Nanji, Made. Tama. From and until. So, kailan daw mag-open yung Bijutsukan? Nanji, Kara. Kailan din daw mag-close?
So, marami din naka-check dito. And then, si number 1 din. Dito, may mga naguluhan. Ima, nanji, nilagyan nila ng particle. Hindi, wala, no need na lagyan ng particle dito. Pag nagtatanong, automatic na kasunod ay desu ka. Nanji desu ka. Sabi niya, yung ibig sabihin dito, what time is it now? Ima is now. Ima. Ima, nanji desu ka? What time is it now? Next, si number 4 naman. Mokuyobi. Ano yung mokuyobi? Ano yan? Amo yan, sensei. Diyan, Mo. Mo. Ah, hindi may lang guhit siya yan? may guhit yan. Hindi yan siya. Okay. Moko. Mokuyobi. Ano yung mokuyobi? Nichi, getsu, kasu, moko, kindoyo. Mokuyobi is Thursday. Thursday. Mokuyobi. No, particle no kasi yung gogo na belong siya sa Thursday. Sa afternoon daw ng Thursday. Sa afternoon ng Huwebes, Byowin ay, ano yung Byowin? Ito, hospital. Ang Byowin ay yasumimasu, close. Or naka-day off yung hospital. Walang close yung hospital sa hapon, gogo, or PM or afternoon ng Thursday. Next, si number 5. Daigaku wa nanji ni ulit or time owarimasu ka? Hi. About time, marami naman check dito. Number 6, genko no. Genko, ano yung genko? Bangko. Si Daigaku, University. University. Tama. Genko no yasumi wa, yung day off daw ng bangko ay doyobi. Ano yung doyobi? Doyobi. Friday, yan. Sabado. Ay, Sabado. Sabado. Nichiyobi, linggo. So, yung an, ano yung gamit ni an na particle? Oh. To, Oh. okay. Marami ding tama dito. So, hindi kayo nalito na particle to. So, do you have any question, minasan? Kung paano gamitin yung mga particles? Naintindihan na, minasan? Ano nga yung gamit ni particle to? Connect. And. And with. Connect. With Ay, sini for time, destination, direction, and existence. Sino for possession or Possession. apostrophe S sa English. Si Kara is from, Made until. Iwa ay for topic marker. So next, let's proceed. Dito tayo naman, maraming perfect dito. I mean, yung isang ano lang, isang try lang, perfect agad. Anong yung basa nito? Ano yung now? Ima. Ano yung what time? Ay, Nanji. Nanji. Ima nanji desu ka? Tama na nanji kasi yung pinag-uusapan is oras. Yung sagot ng kausap niya ay time. Goji desu. Goji desu. Goji desu. Number 2, Sato. Sato-san no Sato-san no uchi de. Uchi no pala. Uchi, ano yung uchi? Bahay. Particle no. Denwa bango. Denwa bango, Bango. yung number daw ng bahay. Pag may no, minasan, connected yung dalawa. Yan, kung pinapagitnaan ni no. Uchi tsaka denwa. So, number ng bahay. Denwa bango wa. So, yung what number? Nanban. Nanban desu ka? So, yung sagot, paano natin basahin to? San. San. San no. Tama ba?
Tama. Sana. Ah, Yo, yo. Yo Yonsan. san. Yonsan, Yonsan. Ukun, Roku Nana. Tapo. Nana. Haha. Ay, nana pala Nana. nana. Nana des. Yes. Nana des. Hai. Yonsan Number no. hai san no. Yonsan Roku Roku nana des. Nana. Next, si number 3 naman. Kiowa. Kyo. Ano nga yung kyo? Kyo is Today. Kino is yesterday. Yesterday, kino. Yung sagot ng Ashita, kausap tomorrow. niya ay ashita tomorrow. Sagot ng kausap niya is kayobi. Ano yung kayobi? Monday. Ano? Tuesday. Tuesday. Out. Tuesday. So, tinatanong, kyowa. So, pag tinatanong mo kung what day of the week, nan-yobi. Kyowa, nan-yobi desu ka? Nan-yubi. Sagot natin, kayobi desu. It's, how about ngayon? Minasan, kyowa nan-yobi desu ka? Anong araw na ngayon? Tuesday. Thursday. Ano yung Thursday? Ay, Thursday pala Thursday. Mokuyobi desu. Yung answer nyo, Mokuyobi. ay, ganyan lang. Mokuyobi desu. Pag tinatanong Mokuyobi kayo. Ay. Next, si number 4. Teresa Chan. Tingnan nyo, Chan kasi bata. Teresa Chan wa. Ano nga yung about sa edad? Nansai desu ka? Pero pag gusto nyong more formal, uikutsu desu ka? The same lang yan. Nansai desu ka? How old are you daw? Kyosai desu. Yo. Kyosai desu. Kosai desu. Hai. 9 years old si Teresa Chan. Next, si number 5. Ano nga yung yesterday? Kino. 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 Nanji. Nanji. Made. Made. Ano yung work? Hatarakimashita ka? Para kumasta ka. Sabi niya, yesterday, what time ka daw natapos sa work? Sabi niya, Kyuji. Yoji made. Yoji Made. Made, hatarakimasu. Mashita. Tingnan niyo. Pag tanong minasan, hatarakimashita ka, yung answer mo din, hatarakimashita. Kasi kino, yesterday, nangyari na. Ano nga yung nanji, minasan? Oras. Number. Oras. What time? Nanji. Time. Nanban. Number. Okay. Hai. Nansai. Age or old girl. Age. Tama. Dare. Who? Who. 2. Doko. 6. Ay, doko. Where? Where. Where? Okay. Nanban. Nanban. Number. Iba yung What number? What number? Nanggay. What floor? What floor nandiay? Hi. What floor ng building? So, if for example, naka sa second floor, Nikai. Sankai, third floor. Hi. Kay. Kay pala is floor. Floor. So now, let's proceed here. Ito naman is yung may pagpipilian. Anong basa nito? Yung yesterday, minasan? Kino. No. Joji. Joji ne. Yung answer is Nimashita. Bakit naging pass? Nimashita. Yung to sleep. Kasi yesterday, Kino. very good. Kino. Yesterday, Kino. Number 2, Mainichi. Mainichi. Ano yan? Liit-liit ah. Hiru. Hiru. Kiro? Ano nga yung Kiro? Hiru. Ay, Hapon. Afternoon. Juniji. okay. Juniji Juniji. kara. Juniji. Kara. Ano yan? Ichiji. Des. Kara. Ichijimade. Ichijimade. Answer is Yasumimasu. Yasumimasu. Every day daw, yung break niya is 12 to 1 ng tanghali.
Ay, Tambag 1 pala yan. afternoon. Akala ko pang slash lang yan. 1 lang. 1 to. Next, number 3. Ototoy Oh, no ototoy, no? Ototoy, no? Ano ban yan? Ban. Ban? Ban yan? yoji kara Yuji. Yuji Kara. Ano yung 11? ichiji made. Ichichimade. The answer is Benkyou shimashita. Ayan, Nakapas babe. kasi yung sabi niya kahapon ng gabi nag-aral daw siya 9 to 11. Nag-aaral or to study Benkyou shimasu pero naging Benkyou shimashita kasi nandito si Ototoy nakaraang araw. Number 4. Maiasa. Nanjini. Ayan, O Okimas. Okay, mas. Every day, gumigising daw siya ng what time? Manito pala si Kah, minasan. Every day, what time ka gumigising? Yan na tinatanong siya. So, mas lang kasi may asa naman everyday present yung verb. Present future. Number 5, asate. Asa tewa. Asate wa nichiyobi desu. Asa tewa. Nichiyobi desu. The day after tomorrow, bukas makalawa is Sunday na. So, may work ba o wala? Wataka. Sa Sunday, Watara. hataraki Wala masen. pala, wala. Negative. Wala. So, Negative. masen. Negative. Negative. Masen. Hi. So, do you have any questions here? Let's proceed. Si number 1 dito, ototoy, yasumimashita ka. So, yung answer, hi, yasumimashita. Sabi niya, yes, day off niya daw nung nakaraang araw. Number 2, nichiyobi, hatarakimasu ka? May trabaho ka ba daw sa, ano yung nichiyobi? Monday. Sunday. So, yung sagot niya, iye, no. Negative, hatarakimasen. Next, number 3. Ano yung basa nito, minsan? Kino. Ino. Ano yung to study? Ban. Benkyou shimashita ka? Sagot natin, iye. Hindi daw siya nag-aral kahapon. So, benkyou shimasen deshita. Mashita, di ba? Nakapass. Tas negative pa jud. Napas na. Kaya masen deshita. Masen deshita. Ay. Number 4. Daigaku Daigaku. sanji ni. Tega Ano ko sanjini. Ano yung to finish? Owarimasu ka? Uwari. Hi. 3 p.m. ba daw matapos yung klase mo? Sagot niya, hi. Owarimasu. Sa kanila, 3 p.m. tapos yung klase sa atin. 3 p.m. mag-start. Minasan, free ba kayo sa 7 to 10? Kasi ma-change yung schedule natin eh. 7 p.m. to Hindi po. 10 p.m. Hi. Para makapagtrabaho. Kasi mas ano po. Kasi yung klase ko po kasi ay 6. Hi. Okay. So, i-ano ko yan Mas ni okay yan. Sensei Miki. Oo. Sige. Kailan po Matagal ba? On Matagal na Monday. rin po kasi mag-request. Hindi po. Hi. Do you have any questions here, Minasan? Before Ah, di tayo nakapag-break ng 4. Dapat mag-break. So, I'll give you 10 minutes 2 to... hours. 4 hours. Hi. 2 hours yung break. Kasi Grabe naman. ako since pasok na ako sa school since eh. Ngayon, no? Hi. Oo. Good luck, Raysan, for your exam. Arigato gozaimasu. Hi. Ganbatte. Sayonara. Yan ay good Sayonara. luck. Ray. Minasan, see you later, ha? Kung hindi kayo... May ano pa tayo, lesson 5. Dozo minasan, yasumimashou. Minasan, hajimemashou, minasan. Let's start. Minasan. Hi, so we have lesson 5. And first, of course, the vocabularies. So, marami na yung vocabularies na nadadagdag.
So I hope na nag-memorize kayo. Yung to go, yan ay, ano nga yung to go? Ikimas. 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 Come, to come, Ikimas. imas. Imas. Supermarket, nakakatakana, yan ay supa. Ano naman yung state? Iki. Hindi tayo always minasan na romanji. Si airplane, Hiko. Uma. Iko. Koki. hikoki. Hikoki. Koki. Okay. Si airplane ay hikoki. Kori. Ah? Hikoki. Ship naman, barko, uni. Une. Uni. Electric train, Denshi. densha. Denshi. Densha. Subway or underground na train, Cikat. So, Cikat. Cikate. Chike. chika, Cikate. Utsu. chikatetsu. Chika. Yan ay chikatetsu. Bullet train, Shinkansen. Shinkat. Shen. Kansen. Yung bus, naka na yung bus, bus. Basu. Taxi naman, takushi. Ano yung bicycle? Alam na natin yung bicycle, Tensha. jitensha. Jitensha. On foot or naglalakad lang, aruite. 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 He, alam na natin yung he or boyfriend, yan ay? Ano yung he ulit, minasan? Hindi niya na maalala. Pare. Minasan? Wala pa. Saan man tana? Nabalik mo ng tayo. Nawan tang-tang na. Minasan, comment na wala yung, no, internet pa rin. Minasan. Okay. Nawala na yon yung mga sinulat ko. So we stopped here sa kare. Ano nga yung kare, minasan? Kare ay, I hope na Boyfriend. screenshot nyo yung nasulat ko kanina. Kare. Ano naman yung she or girlfriend? Jinosho. Kanoji. Kanojo. Person or people? Ito. Hito. Next, yung family. Kasuku. Kazoku. Alone or by yourself? Noide. Hitoride. Ano naman yung last week? Senshu. Senshu. This week, konshu. Konshu. Next week, raishu. Raishu. So the same lang yan dito sa months. Pag this month,
month getsu pala to. Hay, tama. Sen getsu. Then, pag this month, kon. Pag next, rai. Minasan nakuha yung the similarities. Kon, sen, kon, rai lang yan. Rai getsu. Last year naman, kyonen. Yoren, This year, kotoshi. Kotoshi, Next year, rainen. Rainen, Right. Tapos yung month of the year naman, Gatsu lang yung idudugtong nyo. For January, number 1, Ichi Gatsu. Gatsu, Right, ganyan lang. Gat- February, Gat- Igatsu, Sangatsu. Okay. Again, yung idudugtong is Gatsu. Gatsu, Pag sinabi mo namang what month, ito na yung non-Gatsu. Gatsu, Ano nga yung what day of the week? Non-yobi. Pag what month? Non-Gatsu. Gat- Pag days of the month, Nichi. Ito Ichigatsu, lang yung Nichi. Pag which day of the month, Nanichi. Then yung when, okay, another vocabulary is when is itsu. Itsu. Ano yung where? Dare, Ay, Doku. Loko, Oku. Tare is who. where, Who. Yung birthday, Tanjobi. Tanju. Ay, local train naman. Ano yung local train? Utsumu, Utsu. Utsuji. Utsuji. Utsu. Utsu. Yung express train, Toki, Tokyo. Utsu. Rapid train, Kyoku. Kyo, Ano naman yung next? Sugi. Utsugi, Sugi. You're welcome. Alam na natin yung welcome. Doitashi mashite. Da. So now, I'll ask. Hay, basahin natin ulit. Ano nga yung go, minasan? Ikimasu, Ikimasu. To come, Ikimasu, Imas. kimas. Supermarket. Supa. Supa. Station. Eki. 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 Airplane. Airplane is Ikoki, Koki. Electric train. Electric train, Denshi, Densha. Yan ay densha. kita. Subway or underground. Chuki. Chikatetsu. Chikatetsu. Bullet train. Shinkansen. Hi. Bus. Basu, Basu. Taxi. Taksu, ano? Takushi. Taxi, Takushi. Ano naman ang bicycle? Jitensya, Jitensha. On foot or by walk, Oroite, yan ay aruite. He, Kare, are. She, kanoju. Person or people. Hito, Family, Kazuko, zoku. Alone or by yourself, Tori, hitori. Last week, Senshu, okay, senshu. This week, Kon, konshu. Next week,
Rai. Raishu. Last month. Sengetsu. Tengetsu. Ano naman ang this month? Kongetsu. Kongetsu. Last year. Kyonen. Kyonen. This year. Kotoshi. Next year. Rainen. Rainen. How about what month? Nangatsu. Nangatsu. Hangatsu. What day? Nanichi. Anchi. Yes. Nanichi. Ano naman yung when? Itsu. Birthday. Yobi. Tansho. Okay, Sanjobi. yan ay Sanjobi. Local train. Tokyo. Hutsu. Express train. Tokyo. Rapid trains. Kyoto. Right. Then how about next? Chugi. Okay. Sige, you're welcome. Doite shimashite. Hi, do itashimashite. So now, screenshot minasan para mapag-aralan. 3, 2, 1. So now let's proceed sa ating next na vocabulary. So ito yon. Wait. Mag-send ako sa inyo ng video regarding sa days of the month. Yung for example, January 1. Ano yung January? Ichigatsu. Tas yung 1, ito, Suitachi. Suigatsu, Suitachi. Ganyan yung pag... Okay, ito ha. Send ko minasan. Nakahiragana na to lahat, Sensei, no? Hi. Pakinggan mo na minasan yung nasinend ko. Pinakinggan niyo, minasan? Hi. Hi. Pakibasa, minasan. Si 1, first day. Yan ay. Minasan? Ano yung first day of the month? Chutachi. Suitachi. Next. Utsuka. Minasan, dojo.
Minasan? Ay, Hi, okay. So, let's read yung first day, Chutachi. Tuitachi. Second, Ichika. Utsuka. Hutsuka. Third, Mika. Mika. fourth, Yuka. Yoka. Yoka. Fifth, Itsuka. Itsuka. Sixth, Muika. Moika. Seventh, Nano. Nanoka. okay, Nanoka. Eighth, Yoka. Yoka. Ninth, Kokonoka. Kokonoka. Then yung 10th, Toka. Toka. So for 11, ano na lang yan? Madali na lang. I-add nyo lang yung Nichi. Di ba 11 natin is Juichi? Minasan, di ba yung 11, Juichi? I-add nyo lang si Nichi para maging ika-11 ng araw. Juichi Nichi. Hi, ganyan. Pero yung mga yung 1 to 10, ano sila special? Iba-iba yung pagkasabi. So, Itachi, Yotsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Moika, Nonok. Pero dito, ano lang siya. At saka ito pala si 14, special. Juyoka. Junichi. Special yan sila mga may sulat. At saka si number 20, Hatsuka. Si 30, ano na yan? Sanju Nichi. Nichi na lang yung pang-add. Si 24 din, special, Nijo Yoka. So, minasan, you can take a screenshot. 3, 2, 1. Do you have any questions? Here, minasan. Then we will proceed sa ating vocabularies. Para mas madali niyong ma-remember, pakinggan nyo lang yung kanta na sinend ko. Mas madali kasi siyang ma-memorize pag kinakanta. So, I'll delete the Romanji minasan. We'll proceed. So, here is the particle e. Okay, so lumabas na yung particle e. Kung paano natin siya gamitin. Ito ay verb for movement. This structure shows that someone is going toward a place. So, the same lang siya ng usage ni. Destination and direction. For example, I go to school. Ano nga yung school? Gako. Gako. So, ito yon Gako. Then, you will just add the particle ni. Gako e. Then, yung go. Ano yung go? Ikimasu. Okay, ikimasu. So, ito yon ikimasu. Gako e ikimasu. Next, see, I am coming to Japan. Ano yung Japan? Nihon. Nihon. Ano naman yung, ito yung particle, nihon e. Tapos ano yung come sa vocabulary natin? To come. Kimas. 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 Ito yan, kimas. So, nihon e, kimas. Next, number 3. I Uchihe. returned home. Uchi is house. Particle e. Tapos ano yung to return na verb? Kairimas. Kay. Okay, minasan gawin nyo nga ang past form si ikimas. Ano yung past form? Ikimashita. Okay, Ikimashita. ikimashita. Hi. Ano naman yung negative ni ikimas? Imasen. Ikimasen. Very good. Next, ano naman yung past ni kimas? Kimashita. Imashita. Kimashita. Ano yung past just negative ni kimas?
Ikimasen. Kimasen deshita. Okay, Kimasen kimasen deshita. Ang negative naman ni kairimasu. Kairimasu. Kairimasen. Kairimasen. Minasan? Kairimasen. Okay, kairimasen. So now, let's translate this. I am going to the station. Ano yung station sa vocabulary? Hala. Ano yun? Tingnan niyo yung notes, minasan. Yan ay eki. Eki, then particle e. Tingnan niyo, ito yung pattern. Place, yung place is eki. Station plus e. Then yung verb of movement. So, eke e. Ano yung go? Going? Ikimasu. Ikimasu. Okay. So, ito lang yung answer. Eki e, ikimasu. Pag sinabi mo, pupunta ka ng station. Di ba yung basa nito, he? Pero yung basa niyan, pag maging particle, e. Next, I walk to the park. O-N-E. Very good. Kuwen e. Ano yung walk sa vocabulary? Arukimasu. Arukimasu. Ko-N-E. Arukimasu. Hi. Isulat ko ha. Next, I go to the post office. Ano yung post office? Sa vocabulary, yoben kyoku. Yuben ko e. Ikimasu. Okay, very good. So, ganyan lang siya, minasan. Now, I want you to read it again. Ikimasu. Next, i-translate minasan. I go to school. Ano yung I go to school? Gaku e. Ikimasu. Okay. Gaku e. Next, Ikimasu. I'm coming to Japan. Nihon e. Nihon e. Ikimasu. Nihon Ikimasu. e. Ikimasu. Ikimasu. I return home. Uchi. Uchi ne. Uchi e. Uchi. Uchi e. Uchi e. Kenre. Kairi. Kairimasu. 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 Hi. Next, I'm going to the station. Uki e. Ikimasu. Ikimasu. Eki e. Ikimasu. Minasan, I walk to the park. Kuwen e. Ikarukimasu. Hi. I go to the post office. Yuben kyoku. Ikimasu. Hi. Yobin kyoku e ikimasu. So now let's have the individual reading. Who wants to read first? Oh, testing. Hi, Dozo, LJ. I go to the school. Gaku e. Ikimasu. I am coming to Japan. Nihon e. Ikimasu. I return home. Uchi e. Kairimasu. Hi. I'm going to the station. Eki e. Ikimasu. I walk to the park. Kouen e. Arukimasu. Go to the post office. Yuben kyoku e. Ikimasu. Hi. Gozaimasu, LJ. Next, Joven-san. Joven. Gaku e. Gaku e. Ikimasu. I am coming to Japan. Nihon e. Ikimasu. I return home. Nuchi e. Kairikimasu.
Hi. I'm going to the station. Iki ikimasu. I walk to the park. Koen arukimasu. Hi. I go to the post office. Yubin kyuku ikimasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Next, C. Johnson. Hi. Hi, John. I go to the school. Gago ikimasu. I am coming to Japan. Nihon ikimasu. I return home. Uchi galerimasu. Kairimasu. I am going to the station. Iki ikimasu. I go to the post Oh. office. Yobin kyuku ikimasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Johnson. Now, naintindihan minasan kung ano yung gamit ni particle e. Yeah. Hi. Hi. Okay. So now, let's have this. But before that, mag-CR muna ako. Naihi ako minasan. Teka. Minasan, we have the pattern here. Ang pattern is yung vehicle plus de. Then yung verb of movement. Minasan, are you there? Hi. Hi. Okay. So yung pattern again, yung vehicle plus de particle. De particle ito. Then yung verb of movement. Hi. De is a particle. It tells how you go somewhere. Yan ay buy. For example, it means the method of doing something used for transportation. For example, I go to school by a car. O, tignan nyo minasan, tumataas na yung sentence natin. By a car, kung ano yung method na ginamit mo, lalagyan mo yun ng de. Ano nga yung car? Kuruma. Lumade. Kurumade. Very good. Ganyan. Kurumade. Tapos yung school, gako. Gakune Gako ikimasu. okay. Ganyan lang. Naintindihan yung pattern, minasan? Hindi kayo nalito? Hi, okay. Next, I go to the park by a bicycle. Ano nga yung bicycle? Jitensya. Okay, then yung particle de, kasi ginamit mo ang bicycle para makapunta sa destination mo. So, siya yung lalagyan ng de. Jitensya de. Koen ikimasu. Okay, ganyan. Ko en ikimasu. Ito yung particle e. Next, I go to work by a train. Densya de. Densya de, tama. Train is densya. Densya de. Ano yung work? Shigoto e.
ikimasu. Bakit ng ikimas? Yan ay to go. Going. Going. Very good. Next, ito naman. I go to the station by a bus. By a bus naman, minasan. Ano yung bus? Basu. Basu de. Ano yung station? Eki. Eki e ikimasu. Next, I go to Japan by airplane. Ano yung airplane? Minasan? Ano yung airplane sa vocabulary? Ikuki. Hikoki. So, hikoki, ano yung particle gagamitin? Hikoki de. Hikoki de. Nihon e ikimasu. So now, basahin natin ulit and afterwards, isa-isa naman ang magbabasa. Number 1, I go to school by a car. Paano natin siya babasahin? Kuruma, Kuruma. kuruma de, De. gaku e ikimasu. Gaku. Gaku e ikimasu. Kuruma de. Number 2, I go to the park by bicycle. Jitensha de koen e ikimasu. I go to work by a train. Densha de shigoto e ikimasu. Ano Minasan, ito yung ano ma'am? Work? work shigoto. Sigoto. Minasan, ano nga yung I go to school by a Po, car? ma'am, Densya, no? Ha? Ay, Densya nga ma'am, train po, no? Train. Densya. Hi. Hmm. Okay, basahin minasan. I go to work by a train. Densya de. Densha de. Sigoto e ikimasu. Okay, next, I go to the station by a bus. Basu de eki e ikimasu. Okay, very good. Next, I go to Japan by airplane. Hikouki de De. Nihon e ikimasu. Hi, arigatou gozaimasu. So now, sinong gusto magbasa first? Kaya ako ma'am. Dozo Joven. Number 1, I go to school by a car. I go to school by a car. Joven. Ako ba? Hindi ako yun, Sensei. Ay, sino yun? Minsan. Si John? Ako ma'am. Yes, senpai. Hi, Dozo John. I go to school by car. Senpai, yung I go to ikimasu po yun, no? Hi, ikimasu. I go. Kuruma de. Gaku e ikimasu. Hi. Next, number 2, I go to the park by bicycle. Yung bicycle po, si Tensya. Jitensha. Jitensya. Tapos yung park po, Koen. ako, when Hi. si Tensya de. Go and ikimasu. Hi. I go to work by train. Tensya de. Sigoto e ikimasu. Hi. Next, I go to the station by a bus. Baso de.
Ano nga po pala yung station? Eki. Eki. Baso de eki ikimasu. Right. I go to Japan by airplane. Ikoke de nihon e ikimasu. Hi. Okay. Arigatou gozaimasu. So now, let's have sinong sunod? LJ or Joven? Ako na, sensei. Ipo. Dojo. I go to school by a car. Kuruma de. Ano? Gaku ne. Gaku e. Papasilang kita? Gaku e ikimasu. Hi. Pakasilang. I go to the Bibili mo. park by a bicycle. Jintensha de uin e ikimasu. Hi. I go to work by train. Densha. Densha de shigoto e ikimasu. Hi. I go to the station by a bus. Basu de iki e ikimasu. I go to Japan by airplane. Shikoiki de nihon de ikimasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Next, si LJ-san. Ipo. Kuruma de gaku e ikimasu. Hi. Number 2. Jitensha de koin e ikimasu. Number 3. Densha de shigoto e ikimasu. Number 4. Baso de eki e ikimasu. Number 5. Hikouki de nihon e ikimasu. Hi. Arigatou gozaimasu, LJ. So, naiintindihan yung pattern na de, minasan? Hai. Wakarimasu ka? De. Ano nga Hai. yung, Wakarimasu. ano nga yung school? Gako. Ako. Park. Koen. Work. Shigoto. Shigoto. Station. Eki. Eki. Airplane. Hikoki. Hikoki. Now, let's proceed here. I-translate natin to. I go to school by a bus. Iba naman, hindi naman by kuruma. Ano yung bus? Bus. Baso Baso. de Baso. Baso de Baso de. gako gako e ikimasu. ikimasu. Okay, very good. I Ikimasu. play at the park. Gako e ikimasu. Ano yung park? Koen de Koen de Ano yung play? Yan ay asubimasu. Asumimasu. Asubimasu. Dito naman minasan, yung particle de dito is kung saan naganap yung action. Dalawa kasi yung usage ni de. As method and kung saan naganap yung action. Naganap yung action sa kowen. Yung paglalaro ay naganap sa kowen, sa park, so kaya siya yung nilagyan ng de. Kowen de asubimasu. Yung to play, asubimasu. Minasan? Asumimasu. Right. Next, number 3. I go to school by bicycle. jitensha de gako e ikimasu. Hi. Next, I call by a letter. Yan ay tegami. Ano yung letter? Tegami. Siya yung lalagyan ng de kasi siya yung method sa paggamit sa pagtawag. Tegami de, yung call, denwa. Denwa o shimasu. To make a call, minasan, yan ay denwa o shimasu. Minasan, Then pa ma'am. sulat ko ha. Denwa o shimasu. Then pa ma'am.
Next, I wait for the train at the station. Then I Eki. ekide. Then siya o. Yung wait ay machimasu. Sulat ko. Minsan, I wait for the train at the station. Ano nga yun? Then siya o machimasu. Oh, much. Machimasu. How about, okay, so now let's read ulit. So, basahin natin sabay-sabay muna, then afterwards, individual naman. First sentence, I go to school by a bus. Baso de De, gako ikimasu. Hi. I play at the park. Koen play ano play Asubim. Isulat ko. Minasan? hindi asobi. Ano nga yan to play? Asubima. Asubimas. Next, I go to school by bicycle. Mostorador. Jitensya de. Gakune. Ikimasu. Next, I call by letter. Tegami de. Denwa o shimasu. Denwa. Denwa e. Then Shimasu. wa o. Denwa o. Particle o. Hi. Shimasu. Next, I wait for the train at the station. Eki de. Densya o. Machimasu. Machimasu. Hi. So now, who wants to read first? I go to school by a bus. Sino yon? Ako Hi, Dozo. yan. Dozo. Baso de gako ikimasu. Hi, number 2. I play at the park pala. Koen de asobimasu. I go to school by bicycle. Yutensya de gako ikimasu. Hi, I call by a letter. Tegami de denwa o shimasu. Hi, I wait for the train station at the station. Eki de densya o machimasu. Hi, arigatou gozaimasu, John. Next, see. Sino, minasan? Baso de. Before we end. Ako na, ma'am. Minasan. Sino Ano po? yan? LJ? Yes po. Hi, Dozo LJ. Baso I de. go to the bus. By a Baso de. Hi. Gako e ikimasu. I play at the park. Ko hindi. Asumimasu. I go to Asumimasu. school. Hi. By bicycle. Jitensya de. Gakune ikimasu. Hi. I call by a letter. Tegami de. Denwa o shimasu. Hi. I wait for the train at the station. Eki de. Densya o machimasu. Machi. Machimasu. Hi. Arigatou gozaimasu, LJ.
Next, si Joven. I go to school Baso de, by a bus. baso de gaku e ikimasu. I play at the park. 公園で遊びます。Masubimas. 遊びます。 I play at the I go to school by bicycle. 自転車で学校に行きます。 I call by a letter. 手紙で電話をします。 I wait for the train at the station. 駅で電車を待ちます。 Arigatou gozaimasu. Ano nga yung to wait? Machimasu. Machimasu. To call. Shimasu. Denwa o shimasu. Denwa. Denwa o shimasu. 皆さん、denwa o shimasu. 電話をします。 How about I go to ano yung bicycle? Jitensha. Jitensha. Play. To play. Asubimasu. Subimasu. Subimasu. To go. Ikimasu. Go. Ikimasu. Okay. Hindi. Ano yung letter? Letter. Denwa. Tegami. 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 Pwede mo pala. So, minasan, wakarimasu ka, minasan. Hai. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ashita ne, minasan. Minasan. Ja, mata ashita. See you tomorrow. Tomorrow. And arigatou gozaimasu. Minasan. Pagkatagosaimasu. Do itashimashite. Ja ne. じゃあね。はい。Yan eh.